Swimmer in lane number 2, we have the Puma, hybrid, fantastic. Swimmer in lane number 3, Swimmer in lane number 4, Go yeah! Swimmer in lane number 6, get Sean Benson. Go yeah! Sila nakabalik? Walo. Go yeah! Lane 4? Lane 5? Sinong 4 ba si Almeida? Oh, siya. Oh, si Almeida. Go kuya! Kuya! Go ya! Lima sila? Ano? Go ya! Tatlong na lang kulang. Karoon pa kami gura? Go Prince! Kailan na tunang? Kailan na ni? Mabalik 7 na ni? Dua na lang dayon. Dua na lang. 5 na ni? Manok 5 na niyo. 5 na ni subong? Ah? 5 na ni subong? Dira sila na din sila nag-start. Dito? Ate, oo, Huwag ko 5 na. kaisip. Go ya! Go ya! Basilas na lang? Nagbira na si Prince eh. Go kuya! Basilas na. Ah, may duwa pa? May duwa pa? Huwag ko kaisip. Ay, nakaisip. Oh, sakto may duwa pa. Kaya na ni Prince ah. Oo, amo ni President. Hit ko na ni. Ito na ni. Final hit. Sila ni Humilin sa sunod. Last na guro 7. Siya, isa lang yung para nakabalik. Go, go, go! Go, kuya! Call for our advance number 4, 4 to be better freestyle. Go, go, go! Call for our advance number 4, 4 to be better freestyle. To the renovation area now. Last na yun. Go, kuya! Ay, ala, sorry. Go, go! Go, ya! Go, ya! Go, go, go!
Last na na. Last na. Last. Yes. Dain mo Yes, gid. good. Oh, very good. Kay ma'am. Okay, yung na si Prince. Provincial meat na. Yes. Yes.